भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय ओम नमो भगवती वासुदेवाय श्रीमद्भागवत सेवंथ कैंटो चैप्टर 8 पतंगमो सिंह जोशीसो असुरस्तदा तदपि चित्रं खलु सत्त्वधामनि तेजसा जो नो पुरा विभक्तमो जेपरि एक क्षुद्र पतंग अग्नि मध्य पतित होय आसे ता फल से अति क्षुद्र पतंगटी अदृश्य हो जाए अग्नि दिए सेपरी जतबले हिरण्यकशिपु भगवान नृसिंहदेव को आक्रमण कला भगवान नृसिंहदेव अत्यंत तेजस्वी दीप्तिमंत तेणु तांकर दीप्ति रे हिरण्यकशिपु अदृश्य हो यह किसी आश्चर्य कथा नुहे कारण भगवान सर्वदा शुद्ध सत्व स्तर था पूर्वे सृष्टिर आद्य जो सृष्टि आरंभ कले भगवान से समय से अंधकारमय ब्रह्मांड मध्य प्रवेश करने फल अप्राकृत दीप्ति सब आलोकित हो जाता श्लोक अर्थ श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज भाष्य देती तार उड़िया अनुवाद भगवान सर्वदा शुद्ध सत्व स्तर ही विद्यमान मेटेरियल वर्ल्ड इज जनरली कंट्रोल्ड बाय तम गुण द क्वालिटी ऑफ इग्नोरेंस ये भौतिक जगत साधारणतः तम गुण द्वारा नियंत्रित बट द स्पिरिचुअल वर्ल्ड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड हिज एफल्जेंस इज फ्री फ्रॉम ऑल कंटामिनेशन बाय डार्कनेस पैशन और कंटामिनेटेड गुडनेस किंतु चित जगत जो चित जगत रे सर्वदा भगवान तांकर दिव्य प्राकृत दीप्ति धारण कर विद्यमान अछंती तांकर से विद्यमानता हेतु से चित जगत भौतिक जगत जो त्रिगुण सत्व रज तम अंधकार मुक्ति although there is a tinge of goodness in this material world in terms of the Brahminical qualifications, such qualifications sometimes becomes invisible because the strong prevalence in modes of passion and ignorance. जदिव ये भौतिक जगत सत्वगुण रही जहाँ कौचे जहाँ शुद्ध सत्व नुहे प्राकृत सत्वगुण से सत्वगुण जो माने थांती से माने ब्राह्मण योग्यता हासिल करी थांती तेणु से सत्वगुण ब्राह्मण गुण योग्यता परिपूर्ण होता है जो सत्वगुण से सत्वगुण बेले बेले रज और तम गुणर आधिक्य हेतु अदृश्य हो जाए बट बिकॉज लॉर्ड इज ऑलवेज ट्रांसेंडेंटली सिचुएटेड मेटल मोड्स ऑफ पैशन एंड इग्नोरेंस कैन नॉट टच हिम किंतु भगवान सर्वदा प्राकृत स्तर हेतु भूत प्रकृतिर भौतिक रजतम गुण स्पर्श कर पारे ना Whenever the Lord is present, there cannot be any darkness from the mode of ignorance. भगवान जो विद्यमान रही सेठारे केबे हेले ये अंधकारमय तमगुण ही रहिबना. It is stated in Chaitanya Charitamrita मध्य लीला कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार श्री चैतन्य चरितामृत कह सूर्य होचंदी सूर्य सम मायाटा हूँ अंधकारमय तेणु सूर्य सम कृष्ण बा भगवान जमी रे से माया रूपक अंधकार हो पार ना
This material world is full of darkness and ignorance of spiritual life. But by bhakti yoga, this ignorance is dissipated. এই ভৌতিক জগৎ ଅନ୍ଧକାରମୟ, କାରଣ ଏଠି ଅପ୍ରାକୃତ ଜୀବନଧାରା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଆଚରଣ କରନ୍ତି, ସେଇ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଏ ଅନ୍ଧକାରମୟ ତମଗୁଣ ଅଜ୍ଞତା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। The Lord appeared because of bhakti yoga exhibited by Prahlad Maharaj. ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କର ଭକ୍ତି ବଳରେ ହିଁ, ଭକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଦେବ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। And as soon as the Lord appeared, the influence of Hiranyakashipu, passion and ignorance was vanquished. As the Lord's quality of pure goodness, Brahman effulgence became prominent. ଭଗବାନ ଆବିର୍ଭୂତ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁର ଯେଉଁ ରଜ ତମ ଗୁଣ ଥିଲା, ରୂପ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା, ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଗଲା। କାରଣ ଭଗବାନ ଶୁଦ୍ଧ ସତ୍ୟ କିମ୍ବା ବ୍ରହ୍ମନ ଏଫଲଜେନ୍ସ, ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ହେତୁ ଭଗବାନ ହିଁ କେବଳ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷୀଭୂତ ହେଲେ। In that prominent effulgence, Hiranyakashipu became invisible, but his influence became insignificant. ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ହେତୁ ହିରଣ୍ୟକଶିପୁ ପ୍ରାୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତାର ଆଉ ପ୍ରଭାବ କିଛି ନଥିଲା। An example illustrating how the darkness of material world is vanquished is given in the Shastra. ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି ଭୌତିକ ଜଗତର ଅନ୍ଧକାର କିପରି ଦୂର ହୁଏ। When Brahma was created from the lotus stem growing from the abdomen of the Sai Vishnu, Lord Brahma saw everything to be dark. But when he received knowledge from Supreme Personality Godhead, everything became clear, as everything becomes clear when one comes from light to sunshine. ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରଥମେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ, ଗର୍ଭୋଦକ ସାଇ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାଭି ସ୍ଥଳରୁ ଜାତ ମୃଣାଳ ଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମରେ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଅନ୍ଧକାରମୟ। କିନ୍ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବେଦ ଜ୍ଞାନ ଲାଭ କଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ସେ ଅନ୍ଧକାର ଆଉ ନାହିଁ, ସବୁ ପରିଷ୍କାର ଜଣାପଡ଼ୁଛି। As everything becomes clear when one comes from light to sunshine, night to sunshine. ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ଧକାରମୟ ରାତ୍ରିରୁ ବାହାରି ଆସି ଉଜ୍ଜଳ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ରହେ, ସେ ଯେପରି ସବୁ ଦେଖିପାରେ ତଦ୍ଭୁତ ଭାବେ। The important point is that as long as we are in material modes of nature, we are always in darkness. ଇଏ ହେଉଛି ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିରେ ଗୁଣର ଅଧୀନ ରହିଥିବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରେ ଅଛେ। This darkness cannot be dissipated without the presence of Supreme Personality Godhead, which is invoked by the practice of Bhakti Yoga. এই ଯେଉଁ ଅନ୍ଧକାର, ତାହା କଦାପି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉପାୟରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେବ ନା, କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟମାନ ପାଇଁ ତାହା ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ କେବଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି। Bhakti yoga creates a transcendental situation with no tinges of material contamination. Bhakti yoga ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଭୌତିକ ଦୋଷର କିଛି ସ୍ପର୍ଶ ନଥାଏ। The people bring bhoga, gives to Pujari, please offer to them. They laugh. Pujari does. Then stand. And Salagram, you see, Sila, Vishnu Vidya. Salagram Sila is worshipped in temple. One say, man, bring some groundnut, Cinnamon groundnut, and gives it to Pujari. You please offer it with love. You understand? Pujari was a greedy person. When he offers bhog,
with the Lord, it develops greed. You understand? Also, nice bowl, I eat. So when he got that groundnut, all right, I'm offering. So he closes the door. When he offers a bowl to the deity, he closes the door. Nobody should see it. So he closes the door, deity door, temple door, and offers. The offer bowl, groundnut. So it's very nice groundnut. So he got that sila, salgram sila, but it's a nice stone. Breaks the groundnut with salgram sila needs. क्या जमानु है तुम्हें काले भाबू तो ये सही बाग्या ही तो ना से बाग्या जमानु एकदम तो छिड़ी जाए क्या आम गुरु महाराज प्रभुपाद महाराज कहती the blacksmith has a big hammer. With one stroke he finishes it. The goldsmith has a small hammer. He gives so many strokes. The work is not done. Similarly, this bhakti yoga is blacksmith's big hammer. With one stroke, finish it. Maya this side, then the individual soul this side, finished it in one stroke. से बाग्या से वर्तमान स्वयं दासे आल से कुमार बड़ हाथीटा व्यवहार कर एका पहाड़ छिड़े देला कौच से दासे हाँ खाली नुचे ब्रज किशोर को पचार मकेरे नुह बड़ पुणी भयो कौन लगे कांथ भांगी पड़ा ये कौन पुणी टिके लगी क्यों लग जाइए नहीं छिड़े ना आड़े कौन छिड़े दल पुणी हम तुम्हें तो छाड़ आसल गल से कांथ भांगी जाओ से घर उड़ी जाओ तुम कि अच्छी बाबा हाँ ये कि पाठ ये जमा तुम्हें भाभी ठगुच से ठका ठकी काम ये महाप्रभु को मुंडे जमा ना बुझिपार ताले कड़ी चेला हो तुम्हें एमती जदि काम कर कड़ी चेला हो तुम्हें या शीघ्र त्याग कर एका तो छिड़ी गला गला से आउ कौन रही ना कि अच्छी कौन बुझिपार यहाँ हूँ असल पाठटा आम कुमार बड़ हाथुड़ी बाहर ये दरकार अच्छी पड़ा आ बनिया बागिया छोटिया हाथ ठक 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 बजारे पार लगे काम किसी बुझ बागिया करो ना ये बड़ कड़ी चेला हो तुम्हें सीटा पाठ ये ना बुझल ये आमर प्रभुपाद महाराज केड़े दयामय से ये भौतिक जगत से वैकुंठ सृष्टि कर कहला कृष्ण सूर्य सम माया होय अंधकार जहाँ कृष्ण तहाँ नाही माया अधिकार कृष्ण जो रही माया कौटी रही अंधकार सूर्य आगे कौन अंधकार रही तेणु वैकुंठपुर न तद भाषते सूर्य न शशांक न पावक जद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम भगवान कहीदेले हाँ जी गला से राज्य चिर भास्वर हाँ इटर्नल फल चिर भास्वर स्वयं प्रभा स्वल्प फल ये प्रकार राज्य जे वैकुंठपुर भगवत साम्राज्य अंधकार फंधकार जमा ना से राज्य को जे थरे गला से कहीं आसब ये जमा आसब अरे बड़ सुंदर जगार रही हाँ मन बड़ेब नहीं आसब निवर्तन तार नहीं तेणु ए प्रकार वैकुंठपुर आम गुरु महाराज सृष्टि कर आसिले चिरवास माया पाया ना ये आसिक पुणी से माया कथा चिंता करमी आया यहाँ कड़े कौन हो पाए यहाँ जमा हम ना छाड़देवा पड़ो एकदम पूरा पूरी
ବୁଝିପାରିଲ ତାହା ନହେଲେ କଳିର ଚେଲା ହେଇଯିବ ତୁମେ ଇଏ ଭୟଙ୍କର ପାଠ ଏଗୁଡ଼ାକ ଜମା ସ୍ଥାନ ଦିଅ ନା ମନେ ରଖିଲ ସେ ସବୁ ପାଠ ଏଠି ଛଳିଗଲା ଏପଟ ନହେଲେ ସେପଟ ଏକାଥରକେ ତ ଛିଡ଼ିଛି ଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇ ରଖିଲେ ଗୋଟେ କାମ ହୁଏ ନା କ'ଣ ସେ କଳିର ଚେଲା ହେଇଯାନ୍ତି ଗୁଡ଼ା ଲଗେଇ ରଖି ବାହାରକୁ ବେଶ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଉ ଭିତରେ ବସି କ୍ରିୟା କରିଥାନ୍ତି ଯାହା ଆମେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଶାଳ ଗ୍ରାମରେ ବାଦାମ ଭାଙ୍ଗିବା ନ୍ୟାୟ ପୂଜାରୀ ବେଶ ଭୋଗ ଲଗାଉଛି ଆଉ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା ହେଉଛି ବିଷ୍ଣୁ ବିଗ୍ରହ ଆଉ ବାଦାମ ଭୋଗ ଲଗେଇବାକୁ ନେଲା କବାଟ ହେଉଛି ଭୋଗ ଲଗେଇଲା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ପଥର ଆଣିଛନ୍ତି ଭଲ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଠିକଣା ହେଇଛି ବାଦାମ ଭାଙ୍ଗିଲା ନିଜେ ଖାଇଲା ଇ ଶାଳଗ୍ରାମରେ ବାଦାମ ଭାଙ୍ଗିବା ନ୍ୟାୟ କୋଉଠି ଅଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଠକାମି କାରବାର ବୁଝିପାରିଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ଏ କଥା ନାହିଁ ତେବେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତିରୋଧାନ ପରେ ପରେ ଅପ୍ରକଟ ପରେ ପରେ ସେ କଳିଟା ପଶି ଯାଇଛି ଆସିକି ବୁଝିପାରିଲ କଳି କୁକୁର ତ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ତ କଳି କୁକୁର କଦନ ଯଦି ଚାଓରେ କଳି ଯୁଗ ପାବନ କଳି ଭୟ ନାଶନ ଶ୍ରୀ ଶଚୀନନ୍ଦନ ଗାଓରେ କଥା ଶଚୀନନ୍ଦନ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ସେ କଳି କୁକୁରଟାକୁ ମାରି ଦେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଳିର ଯୋଉଠି ସ୍ଥାନ ତାକୁ ତ ବୋର୍ଡ କରିଦେଲେ କଳି ରହିବ କୋଉଠି କଳି ବିଚରା ବଡ ହଇରାଣ ହେଇଗଲା ଆରେ ବାବା ଏ ଶଚୀନନ୍ଦନ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ ମତେ ମାରିଦେଲେ ମୋର ଜାଗା ନାହିଁ ରହିବି ତିଷ୍ଠିବି କେମିତି ତେଣୁ ସେ ଗଲା ନା ବୈଷ୍ଣବ ନହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ତିଷ୍ଠି ପାରିବି ନା ବୈଷ୍ଣବ ହେବି ବୈଷ୍ଣବ ବେଶ ପିନ୍ଧିଲା माथा में सिक्का तिलक माखा गला में माली माला हाथ में झोला ये तो कलिर चेला सजिला मुंड नंडा कला शिक्षा रखिला माली बांधिला तिलक लगेला जपा माली देखिए कृष्ण कृष्ण कला आसी पशिला बुझिपार कलिर चेला हेले चलिब ना बाबा बुझिपार ये सब चलिब ना हाँ कौन कौच पड़ब यही दरकार ना पड़ब गोटे गोटे भविष्य काल अच्छी ना सांगे सांगे इमिडिएट नो फ्यूचर टेन्स प्रेजेंट टेन्स बुझिपार पड़ब पड़ब कहले हम सांगे सांगे गला से छिड़गला यहीटा कथा हाँ से कथा जे भविष्य काल कथा कहे से तो कलिर चला जमी आम प्रभुपाद महाराज कहते दिस rascals material scientists they are doing this what is that is research in the laboratories they want to produce test tube babies isn't it so many all right we'll do perhaps this may be done. Prabhupada Maharaj, why will do now? Why future tense? Why not present? They will never do. Understand? So there is no question of future tense in Mahaprabhu's movement. It's always living present. It's a very good saying that Gatasya Susana Nasti भविष्य तो अनिश्चित वर्तमान हूँ आम कार्य करवा जहाँ चलीगला गत हो गला लेट दि डेड पास्ट बुरी इट्स डेड डोंट लैमेंट ओवर दि पास्ट एंड फ्यूचर इज अनसर्टेन नो बट नो एक्ट इन द लिविंग प्रेजेंट इज अ गुड थिंग act in the living present. You have some work to do, then act now. Don't say, oh, I'll do. No, don't say. No, I'm doing now. Take that. Come with the parts. Karibi कहले होबो ना. Act in the living present. वर्तमान करो. संगे संगे. आओ विलंब ना
भविष्य अनिश्चित कौन हो कथा किए कह बुझ इटा कथाटा तेणु हाइपोक्रेसी काम हम ना चलो ना हाइपोक्रेसी चलो ना से सब करवा कहले हम ना आुचेक पचार कौन करवा माधुरी बाबा तुम्हें पलि आस जाए तुम मठे टे रही था ना खड़गपुर मठे रहा यहाँ कि पाठ अय माधुरी बाबा मुंडे जो पशु भूत पशा इरे बाबा आम इे आस पुणी कौन जा कौन ठीक है सब होगा not be dissipated without the presence of Supreme Personality of Godhead, which is invoked by the practice of Bhakti Yoga. Bhakti Yoga creates a transcendental situation with no tinges of material contamination. Bhakti Yoga जो संकीर्तन आख्या भक्ति आमर महाप्रभु आनीदेले हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम एतरे आम आह्वान करुचे भगवान बुझिपार भगवान को आह्वान करते इनवोकिंग गॉडहेड से भगवान जो विद्यमान हो गले सूर्य सम कृष्ण आ माया अंधकारटा केमती रही पार बुझिपारा तेणु से बागिया जगार जो तुम आसे वैकुंठपुर रही जो भगवान सूर्य सम कृष्ण विद्यमान अच्छा मायार अंधकार जमा ना तुम्हें आसिक जदि पुणी हाइपोक्राइट करी आसिक बेस पिंधिक माया को पुणी इनभोक कर कम बुझी पार्छ मो कथा स्वयं दासे हाँ सावधान हुआ आ बोले बड़ असुविधा परिस्थिति है पक्का वैष्णव हुआ पक्का वैष्णव जाओ तो पक्का हो गोटाए प्रकार चोर हम तो भल चोरटा ही जा साधु हम तो भल पक्का साधु हाँ ना गोटे मझी मझिका एपट सब अड़ुआ बाकी जा हम गोटे पक्का ही जा ठीक बुझिपार साधु है साधु ही जा पक्का साधु पक्का साधु पक्का sadhu, complete sadhu. Yeah? If you want to become sadhu, become complete sadhu, full 100% sadhu. You don't be in between. And that is Kali. You understand? That is Kali. It's in between. Neither sadhu nor asadhu. You understand? Type of it. No question. In Mahaprabhu's movement. Yes? Yes, Sonipata rogare pidito hichi. Dhatu. ବୁଝିପାରିଲ ଅଙ୍ଗ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ମୁଖ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ହାସ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏ ତିନି ଧାତୁ ହେଇଗଲା ମୋ ମନ ପୀଡ଼ିତ ହେଇଗଲା ଶନିପାତ ରୋଗ ଧରି ପକେଇଲା ବୁଝିପାରୁଛ ଏଥିରେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ ତା ସେଇ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ରସ ସମୁଦ୍ର ପ୍ରତି ପିପାସ ହୋଇ ଦୌଡୁଛି ସାଧାରଣତଃ ଶନିପାତ ରୋଗର ବୈଦ୍ୟ ଯେପରି ରୋଗୀକୁ ଏକ ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟ ଜଳପାନ କରିବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ ସେହିପରି ମୋର ଏଇ ରୋଗର ବୈଦ୍ୟ कृष्ण व्यतीत आउ कहीं नथिले सुद्धा से तांकर सौंदर्यामृत समुद्र एक बिंदु मध्य मते पान करने को दौना संताप ये हूँ दुख बुझल विप्रलम्ब रसरे गोपी भाव भावित महाप्रभुंकर कृष्ण माधुर्य स्वाद पिपासा एते तीव्र जे से अपार कृष्ण माधुर्य आस्वादन करी सुद्धा अप्राकृत चरम परम चमत्कारमय उत्तरोत्तर वर्धनशील तृप्ति अभाव हेतु प्रबल आवेग और उत्कंठावशत सामान्य परिमाण में कृष्ण माधुर्य आस्वादन करने पाऊना बोली खेद आक्षेप कि मिलू नहीं आम बोली खेद कर आक्षेप कर विप्रलम्भ भाव शनिपात रोगी को जमी वैद्य मना कर बिंदुटाए जल मिल से शनिपात रोग हो जाए माधुर्य त्रिधातु कृष्ण माधुर्य प्रकृत साधु उन्नत साधु भक्त वैष्णव से भौतिक स्थिति न था से सर्वदा दिव्य स्थिति जहाँ कहते स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म
ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଅପ୍ରାକୃତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେ ଅପ୍ରାକୃତ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କର ଆଚରଣ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ସବୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ବା ଦିବ୍ୟ, ପ୍ରାକୃତ ନୁହେଁ। ପ୍ରାକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ବଦ୍ଧ ଜୀବ ଯେ ସେ କେମିତି ବୁଝିବ ବା ତା ପକ୍ଷରେ ଆଦୌ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ ଥିବା ଅତି ଉନ୍ନତ ବୈଷ୍ଣବ ବା ସାଧୁଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ, ବ୍ୟବହାର ଏସବୁ ବୁଝିବା କାହିଁକି ନା ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଆଉ ମେଟେରିଆଲ, ପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥିତି ଆଉ ଅପ୍ରାକୃତ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥିତି, ଭିନ୍ନ 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 ପ୍ରକାର, କୌଣସି ସାମ୍ୟ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଯାହା ଆମର ଶ୍ରୀମଦ ଭଗବତ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଏ, ପଞ୍ଚଦଶ ଅଧ୍ୟାୟର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୂଳ ଅଧଶାକଂ ଅଶ୍ୱସ୍ତଂ ପ୍ରାହୁରଭ୍ୟଂ, ଏ ଯୋଉ କଥା ଅଛି ଆମର ଭୌତିକ ଜଗତଟା କଣ? ଭୌତିକ ଜଗତଟା ଗୋଟାଏ ଓଲଟା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଓଲଟା, ଯାହାର ମୂଳଟା ଉପରକୁ, ଡାଳପତ୍ର ତଳକୁ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ କଣ କୋଉଠି ଅଛି ଦେଖିଛି? ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକୃତ ବୃକ୍ଷ କୋଉଠି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳାଶୟ କୂଳକୁ ଯିବା, ନଦୀ ବା ପୁଷ୍କରିଣୀ ବଡ଼ ସରୋବର କୂଳକୁ ଯିବା, ସେଠି ତାର କୂଳରେ ଥିବା ବୃକ୍ଷର ଛାୟାଟା ଯୋଉଟା ଜଳରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବିତ ହେଇଛି ତାକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଜଣାଯିବ, ସେ ଛାୟାଟା ଜଣାଯିବ ଯେ ତାର ମୂଳଟା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ, ଡାଳପତ୍ର ତଳକୁ। ତା ମାନେ ତା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ବୃକ୍ଷର ଗୋଟେ ଛାୟା, ପ୍ରତିବିମ୍ବ, ଜଳରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ମାତ୍ର, ପ୍ରକୃତ ବୃକ୍ଷ ନୁହେଁ। ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ଏ ଭୌତିକ ଜଗତ ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଜଗତ ଯେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ରହିଲା ତାର ଏକ ବିକୃତ ପ୍ରତିଛବି, ପରଭର୍ଟେଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଇଂରେଜୀ ଲାଗିଛି, ବିକୃତ ପ୍ରତିଛବି, ଛାୟାଟା, ଏଇଟା ହଉଛି ଭୌତିକ ଜଗତ। ତେଣୁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ୱାର୍ଲଡ ବା ଚିତ୍ ଜଗତ, ଅପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସବୁ ଏଠି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅପସାଇଡ୍ ଡାଉନ୍, ପରଭର୍ଟେଡ ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ, ବିକୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଠିକ ଠିକ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ। ଏ ହଉଛି କଥା। ଯେଉଁମାନେ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥା ଭଲ କମ ବୁଝିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥିକ ମାର୍ଗରେ କିଛି ଅଗ୍ରଗତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କଥାଟା ବୁଝିପାରିବେ ଯେ এই ভৌতিক জগৎটা প্রকৃত স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড প্রাকৃত অপ্রাকৃত জগতর কিপরি এক বিকৃত পরিচয়, সব উল্টা আছে। ଯାହା ଆମେ କୁହାଯାଉ ସେଠି ପ୍ରେମ ଅଛି, ଏଠି କାମ ଅଛି, ଏଠି ପ୍ରେମ ନାହିଁ। ଏଠି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ଅଛି, ସେଠି ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ନାହିଁ। ଏଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ସେଠି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ। ଏ ପ୍ରକାର ଏଠି ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ପଦରେ ଧାରମାନ, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଧିବାସୀ ଆହାର ନିଦ୍ରା ଭୟ ମୈଥୁନ ସହିତ ନାହିଁ, ସେମାନେ ତାର ଧାରଣା ନୁହନ୍ତି। ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କଥା ସେଠି ନାହିଁ, ଖାଇବା ନାହିଁ, ଆହାର କରିବା ନାହିଁ, ନିଦ୍ରା ଶୋଇବା ନାହିଁ, ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରିବା କଥା ନାହିଁ, ଜରା ନାହିଁ, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ନାହିଁ, ବ୍ୟାଧି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ା କିଛି ନାହିଁ, ଜନ୍ମ ନାହିଁ, ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଏଠି ସବୁ ଅଛି, ଏ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ଅଛି। ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ମୈଥୁନ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷର ମୈଥୁନ ଅଛି, ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ଅଛି, ଆହାର ଅଛି, ନିଦ୍ରା ଅଛି, ଭୟ ଅଛି, ଜରା ଅଛି, ବ୍ୟାଧି ଅଛି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଅଛି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କିପରି ବୁଝିବ ଜଗତରେ ଥିବା କଥାଟାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ସେଇ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ, ଉନ୍ନତ ସାଧୁ, ଯାହା କହନ୍ତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତରେ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାକଳାପ କି ପ୍ରକାର ବୁଝିବ ଜଣେ ପ୍ରାକୃତ ଜଗତର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ କଥା ବୁଝିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ବୈଷ୍ଣବର କ୍ରିୟା ମୁଦ୍ରା ବିଜ୍ଞାନ ବୁଝ। যে বিজ্ঞ ব্যক্তি হোক এই প্রাকৃত জগতের সেই বৈষ্ণব উন্নত প্রকৃত পক্ষে যে বৈষ্ণব উন্নত সাধু
तार केमता बुझीपार ये जे साधु को भेटिले प्रहलाद महाराज एक किमत कुमा कर विचित्र आजगर वृत्तिर कथा आसो आजगर वृत्ति शिखर जे कि भूरे लोटिर पड़ता सर नड़ी कादो माटी गुआड़ को विचरण गुआड़ को जाऊन से गोटे जगार पड़ किंतु से जो अति उन्नत साधु ये बाह्य बाहर देखिक जापर ना जमी जड़भर्तों कथा अच्छे आम पंचम स्कंद भागवत तद्रूप भाव तेणु साधु को बुझा जाना बाह्य आचरण बाह्य कथबार्ता बाह्य रंग ढंग बाह्य शारीरिक आकृति प्रकृति कहीं जापर ये हूँ सिद्धांत बाह्य कौन विचारधारा जहाँ मेटेरियल कैलकुलेशंस भौतिक विचारधारा तुम्हारे भौतिक ज्ञान गारी प्राकृत ज्ञान गारी बुद्धिमत्ता आदि द्वारा तुम्हें साधु को जान बुझी पार ये प्रश्न ही अनेक पचार से एक बड़ समस्या किए प्रकृति साधु साधु के आम तो कहीं खोजिक पाऊनु साधु साधु को तो आम खोजिक कौटू पाऊनु अनेक आम आखिरे तो आम देखी पारूनु साधु को